Di pagdali, hayop, bagay. Hindi, bagay. Gamit. Bagay, English, Hindi. Tagalog. Yan. Nga sa kwarto. Pagdali, te. Oo. Sa mga electric fan, TV, aparador, sofa bed, sapatos, Hindi. sanina, paypay, Hindi. DSLR, Hindi. kabinet, laptop, Eh. cellphone, Hindi. kusara, Hindi. iwas, Imas. sanila. Ano ito Tagalog? Siya? Balik-balik. Sabon, Tama na de. pagkain, Ngay Tagalog shampoo. gamit, Pagkain. orasan, Hindi. ventilador, Hindi. aparador, Hindi. bulak, tubig, duyanan, Hindi. remote, ulan, Hindi. daan eh, Wow, higaan, lingkura, lupuan, Ah.